Okay, game 3, game 3. Game 3 man game na. Kaya may champion na sa ato ang bakbakan ang Team Guadalupe. Tudak sa Team Consolacion. Kini game 3 man game. Okay, game 3 man game. Igual 0 pa. May champion na ang Team Guadalupe sa bakbakan. Kini game 3 man game na. Pinunalay na sakto. Sansan. Grabe, wala. Kinulatahay na sakto. 15 man knockout ani ay sumablay si Idol Jomar. Side out. Igual 0 pa, igual 0 pa to ang game 3 man game. Nah, igual 0. Shantoy, 2 shot combination answered by the Mighty Mouse. Ruiz to the rescue. Jomar Roma. La, iyay Derek, gikamang ni Derek, kuha pa. Overhead shot. Inside. Ono 0. Ay, boss. Ono 0. In favor of Team Guadalupe. Change position si Idol Jomar Roma na the Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Jomar. Lah, tuara. Tok mo di Ruiz, wada. Lugaw na diri. Agay! Nahamag si The Black Panda. Naunay stare. Side out. Ono 0 ha, ono 0. Servisyo Derek para ono ni. Ilaga again. Lo, binatuay sakto. Sukarap siyan toy. Ono iguales. Babaw. Servisyo Derek na director. Para dos. Iguales ono na. Jomar binumbasere. Overhead shot. Away from home. Side out. Manhak. Shantoy to serve para dos. Ilaga to Darlin. Jomar. Lah. Shantoy. Lah, gubat si Shantoy yung silaga. Lah, Ruiz again. Lah. Bomb after bomb thrown by the Black Mamba. Lah. Buwan na nice exchange mga kaibigan. Para Jomar Pictus kuto ko nilaga. Sharon Kunita. Sabi ni The Mighty Mouse, Sharon Kunita. Iguales ono. 1-1. The Mighty Mouse to serve para dos. Mga serbisyo. Servisyo Ruiz. Agay. Inside na naman ang tira ni Darlin. 2-1 na. Ruiz to serve para 3. 2-1 ha. Ilaga to Shantoy. Ilaga again. Gitabangan silaga ni Shantoy ug ni Darlin. Wala. Lobat ang tirang Shantoy. Side out. Servisyo Jomar Roma para iguales dos. Darlin. Agi-spy ka na. Sukol pa mo. Iguales dos. Awahin ang tanan. Iguales dos ha. Derek. Bibaw. Agay. Anemic ang tira ni The Black Mamba. 2-3 na. Tudaks ang Team Consolacion sa bakbakan na kini
Game 3 money game na ni. Ilaga. Out ball. Lagi sunod. Off the mark man ang mga tira ni Damaiti Mouse. Direk. Ilaga. Buna lang Santoy. Sakita. Awan ay. Gihansakan silang Ruiz. 3-2. Gihansak ni Ruiz. 3-2 na. 3 iguales. 3 iguales. Santoy. Side out, side out. Iguales 3 kini para 4 servisyo Derek. Santoy. Tujo Maroma. Derek. Lah, binagnusay. Side out, side out. Iguales 3 kini servisyo Santoy para 4 na ni. Agay. Lah, kadiha nahamag Ruiz. May guide Santoy dito. To the rescue. Lah, Jomar. 4-3. 1 point lead sa Team Guadalupe. Servisyo Santoy. Longis na sad si Damaiti Mouse. 5-3 na. 5-3. 2 point lead na sa Team Guadalupe. Santoy to serve para size. Ilaga. Nanakdak na sad. Nukdok na si Ruiz Mayo. Change score. Size 3. Tinong atong score. Karkar chicharon diri kasi store mga kaibigan. Ana ninyo mapalit ha ang lamian nga chicharon, ang Maricel Anthony chicharon. Sa Sangat San Fernando, Abogon Sibunga o sa Poblacion Karkar o Guadalupe Karkar. O gusto mong disco Arnoco ono disco mobile, basta disco Arnoco. O shoutout sa official snack sa Bakbakan ang Butsi o ang Boko Diyos ni Boss Manuel Misa. Size 3. Yaw-yaw na. Gayaw-yaw na si Boss Manuel Misa. Hurot na. Hurot ng Butsi o ang Boko Diyos. Size 3 size 3. Hurot ng tinda. Pero ang kwarta wa pa muli Erlin, gura kang banat. 3 size 3 size. In favor of Team Guadalupe. Kini servisyo the Black Mamba Ruiz para City. Darlene Kanlat Santoy. Para agay. Miscommunication unsam to. Lapse sa depensa sa Team Guadalupe. Reside side out. Jomar Romato para 4. Darlene to Jomar. Fire in the hole, Mamma Mia. Reside Guadalupe's ball. Reside kini para City. Ilaga Santoy. Tora Punikol kay buhi pa. Agay. Nako, aba. May olbong pa naglalis. May complain si Darlene kay may tugpa na kuno si Uta ang tira ni Damaiti Mouse. Pero nganong giansiran ni Darlene. Giansiran sang Darlene. Din-answer siya. Shout out ni Boss Daniel Boss Daniel. Shout out. James Reed shout out. Okay, lamat.
Oh. Shout out sa ni Boss Hector Larayos da adere sa atbang. Og si Boss Titing Pagubo. Ya adere ya, Boss Titing dara skilled. Ha? Oh. Shout out sa ni Apo ni Magno. Ang kaliwat ni Anthony Andalis sa akong classmate sa una sa CIT. 3 City. In favor of Team Guadalupe. Kene para 8 Servisyo Santoy Labra. Gitagak ni Santoy tungod kuha pa ni Pika ng Santoy Oberin. Sagang ni Idol Jomar. Tok mo ni Derek. La tuara Jomar dito kapulik taon. Tok mo sungod duwa na gyud din amatabang. Patay as tangokok. 3-8. Nayapil di mo daw gamit. 5 point lead na sa Team Guadalupe. Lah. Agay. Side. Out. Lah. Balik na rin. Out. Tayay. Tuara. Ito klaro rin. So side out. Shout out ni Boss Ibig Tanyisa. Boss Ibig. Shout out sa ni Mike Coyen. Shout out sa ni Aloy. Tres ocho. Servisyo Ilaga para 4. Siaro. Ilaga. Lah. Binatuay na. Urot. Lah. Labay gawas. Panguag haluan. 4-8. 4-8 na. Ignon lang gitulis. Ingnan lang nagitulis. Asawa gitulis. Servisyo Ilaga. Hampas mo. Agay! Nadugan si Santoy. 5-8. Ilaga to sir para size. Santoy. To Ilaga. Namukbok na sila ga. Tubag ni Santoy. Darlene oh. Gigagilinsahan tirang Darlene eh. Good item. Cinco ocho. Kini para 9 Servisyo Ruiz. Tagay good item Darlene. Ay ito ra kanto na. Good item. Why taong payag. Unsay kuyan sa tao. Atay yun. Magyari sa buta. Tado. 5-9 kini para Jis. Ruiz na Naigon. Side out. Cinco na ato skora pabor sa Team Guadalupe. Kini Servisyo Jomar para size. Imo Santoy. Imo toy 3-shot combination. Santoy again. Grabe bunal Santoy rak. Mabuhi. Mabuhi pa. Sus ngigang Darlene eh. Bahala na, motor ko sa buwan. Lapit mo. Motor ko sa buwan. 5-9 side out. Namang lungkapay kumpleto. 5-9. Kini Servisyo Darlene para Jis Ilaga to Santoy. Tok mo didirik tungod. Counter ni Waka abot. Waka dating ang counter ni The Black Panda. 5-9 side out. Servisyo Derek. Laga.
Oh, ngiga Santoy ay. Ipakat-kat ni Santoy, side out. Cinco na ibigay para Gis. Uwen, G5. G5 na. Balimbing na ni balimbing. Ni balimbing. Pero mo tara masyador. Servisyo Santoy. Pak oy. Pak. Cinco, singiga na Black Panda eh. The Black Panda and the Black Mamba. Kauban mo Santoy. Servisyo Santoy para daog na para 3 ducks. The Black Panda. Lah. Ngigang Darlin eh. Daog 3 ducks. 3 ducks ang team Consolation. May daog sa score nga 12-5 sa desisyon sa game 3. Mana game.